ओम शांति 12 मार्च 2026 प्रातः मुरली बापदादा मधुबन। मिठे बच्चे, यही पाठपढ़ा ही रोजगार पंथा अटे। एहाद्वारा तुमे माने मनुष्यरु देवता हेउछ। 21 जन्म पाई तुमर सच्चा रोजगार होई जाउछे। आजिर प्रश्न, बाबा जेउ मीठा मीठा कथा सुनाउछन्ति सेगुड़िकर धारणा केतेबेले हेबो? बाबा जेउ मीठा मीठा कथा सुनाउछन्ति सेगुड़िकर धारणा केतेबेले हेबो? उत्तर, जेतेबेले बुद्धि उपरे परमत बा मनमतर प्रभाव न रहिबो। जेउ पिलामाने शुणाशुणी कथारे चालुछन्ति सेमानंक बुद्धिरे ज्ञानर धारणा होई पारिबो नाही। ज्ञान व्यतीत जदि आउ केही किछि भी शुणाउछि तेबे सिए जेपरि शत्रु अटे। मिछ कथा शुणाइबा वाला तो बहुत अछन्ति, सेथिपाई खराब कथा शुणिबार नाही, खराब कथा देखिबार नाही। मनुष्यरु देवता हेबा पाई एकमात्र बाबांकर श्रीमत अनुसारे ही चलिबार अछि। गीत हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। यही गीतरे जेपरि निजर महिमा करुछन्ति, वास्तवरे निजर महिमा करा जाय नाही। ए सब तो बुझिबार कथा अटे। भारतवासी बहुत बुद्धिमान थिले, किंतु एबे बुद्धिहीन होई जाइछन्ति। एबे प्रश्न उठुछि जे बुद्धिमान केउमाने थिले? यही कथा केउठी भी लेखा होई नाही। तुमे हेलो गुप्त। केते आश्चर्यर कथा। प्रथमे तो बाबा कहुछन्ति मो द्वारा ही पिलामाने मोते जानि पारिबे एवं पुणी मोते जानिबा द्वारा ही सब किछि जानि पारिबे। सृष्टिर आदि मध्य अंतर जेउ खेल चलिछि ताकु मध्य पिलामाने बुझी जाउछन्ति, जाहाकि आउ केही भी जानि नाहन्ति। गोटिए मुख्य भूल करि देइछन्ति। निराकार परम पिता परमात्मा शिवंक परिवर्ते गीतारे श्रीकृष्णंक नाम लेखि देइछन्ति। प्रथम नंबरर शास्त्र जाहाकु श्रीमद् भागवत गीता बोली कहुछन्ति, ताहा भूल होई जाइछि। सेथिपाई प्रथमे तो एही कथा प्रमाण करिबाकु हेबो जे भगवान केवल जणे ही अटन्ति। तापरे पचारिबा दरकार जे गीतार भगवान किए? भारतर धर्म हेला आदि सनातन देवी देवता धर्म। जदि नुआ धर्म कुहाजिबो तेबे ब्राह्मण धर्म ही कुहाजिबो। प्रथमे हेले ब्राह्मण चुटी, तापरे देवता माने। ब्राह्मण धर्म ही उच्चरु उच्च अटे। जेउ ब्राह्मण मानंकु ब्रह्मांक द्वारा परम पिता परमात्मा रचना करुछन्ति, सेही ब्राह्मण माने ही देवता होई थान्ते। मुख्य कथा हेला भगवान समस्तंकर पिता एवं नुआ दुनियार रचयिता। तेबे निश्चित नुआ दुनिया ही रचना करिबे ना? नुआ दुनिया रे भारत नुआ होई थाए। परमात्मा मध्य भारतरे ही जन्म नेइछन्ति। ब्रह्मांक द्वारा भारत को स्वर्ग करुछन्ति। तुमको निजर संतान करी पुणी मनुष्यरु देवता करिबा पाई पाठ पढ़ाउछन्ति। प्रथमे तुमे शूद्र वर्णर थिल, पुणे ब्राह्मण वर्ण को आसिल, तापरे देवता वर्ण को। परे परे पुणे वृद्धि होई चलिला। गोटिए धर्मरु अनेक धर्म होई जाई थाए। सबु धर्मर शाखा प्रशाखा मध्य होई जाई थाए। प्रत्येक धर्मरु शाखा प्रशाखा बाहरिला। विशेष करी तीनोटी शाखा रहिछि ना, सेथि मध्यरु देवता धर्म हेला मुख्य। प्रत्येक धर्मरु निज निजर शाखा मध्य बाहरुछि। मुख्य मूलदुआ हेला आदि सनातन देवी देवता धर्म। तापरे पुणी तीनोटी मुख्य शाखा बाहरिला, इस्लामी, बौद्धि एवं ख्रिस्टियान। मुख्य कांड हेला आदि सनातन देवी देवता धर्मर, जेउ माने कि एबे राजयोगर शिक्षा ग्रहण करुछन्ति। आबुर दिलवाड़ा मंदिर बहुत भल भावरे तयारी होइछि, जेउथिरे सबु ज्ञान रहिछि। पिलामाने एठारे उपस्थित अछन्ति। कल्प पूर्वरु मध्य तुमे माने राजयोगर तपस्या करिथिल। जेपरि ख्रीष्टंकर स्मारकी ख्रिस्टियान देशरे रहिछि, सेहिपरि तुमे पिलामाने एहिठारे अर्थात आबुरे तपस्या करिथिल। तेणु तुमर स्मृति चिन्ह मध्य एहिठारे ही अछि। एहा बहुत सहज कथा, किंतु केही भी जानि नाहन्ति। सन्यासी माने तो कहि देउछन्ति ए सबु कल्पना अटे। जिए जेपरि कल्पना करिछि तुम पाई मध्य कहुछन्ति निजर कल्पना अनुसारे
ଏହି ସବୁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳ୍ପନା ହିଁ ଭାବିବେ। ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି ନା। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା। ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତୁମକୁ ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ହେବ। ବାସ୍ତବରେ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବା ଆସି ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ଜାଣିସାରିଛ। ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବ, ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ, ତେବେ ଯାଇ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ବଡ଼ ରୋଜଗାର କରିବାର ଉପାୟ ଅଟେ। ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ବାରିଷ୍ଟର ଆଦି ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାର ଅଟେ। କେତେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରୋଜଗାର ହେଉଛି ତାହା ଆଉ କେହି କରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ ବା ଶିଖ ଧର୍ମର ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟରୁ ସେ ଦେବତା କିଏ କରତ ନ ଲାଗେବାର। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ସେହି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହୋଇଗଲେ। ତେବେ ଦେବତାମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ହିଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ରଚନା କରିଥିବେ। କିପରି ରଚନା କରିଲେ ଏ କଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗୁରୁ ନାନକ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭଳି ମହିମା ଆଉ କେହି ଗାୟନ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବକୁ ଭାରତରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କର କଳିଯୁଗରେ ଅବତରଣ ହୋଇଥାଏ। ସିଏ ହେଲେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକ। ରାଜତ୍ୱ ତ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବାବା ତ ଏହି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ହିଁ କୁହାଯିବ। ଚୁଟି ଯଦିଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦିଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ। ତୁମମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ନିଜ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ। ଏସବୁ ବହୁତ ବିଚିତ୍ର କଥା ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏ କଥା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ତେଣୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତୁମେମାନେ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କଥା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଜଣକୁ ଶୁଣାଇବା ସହିତ ମୋତେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବସି ଶୁଣାଉଛି। ଏସବୁ ହେଲା ଅନୁଭବର କଥା। ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରୁ ତ କେହି କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସାରା କଳ୍ପ ଭିତରେ ଥରେ ମାତ୍ର ମୁଁ ଆସି ଏହିଭଳି ବୁଝାଉଛି ଏବଂ ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ କରିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ଏହା ହେଉଛି 5000 ବର୍ଷର ଖେଳ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଏମାନେ କାହାର ସନ୍ତାନ? ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଶିବଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ହେଲେ ରଚୟିତା, ଏମାନେ ରଚନା। ଏସବୁ କଥାକୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ବିଲକୁଲ ନୂଆ କଥା। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ କଥା। କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ସବୁ କଥା ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହେଲେ ବାବା। ସିଏ ହିଁ ଗୀତାର ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ କେହି ପାଳନ କରିନଥାନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଶିବ ବାବା ଆସୁଥିବେ। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ତୁମେମାନେ ବୁଝି ଚାଲିଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଚାଲିଛ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ଯାହା ମହିମା ରହିଛି ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେମର ସାଗର, ସୁଖର ସାଗର ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମକୁ ବହୁତ ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ କି ଏକଦମ ପିତା ଜହର ଭଳି ଥିଲ, ଏବେ ତୁମେମାନେ ନିର୍ବିକାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉଛ। ବିକାରୀରୁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦେବତା ହେଉଛ। ଅଧା କଳ୍ପ ହେବ ତୁମେମାନେ ପତିତ ହୋଇ ଆସିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ବିଲକୁଲ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ଯେମିତି ସଢ଼ି ଯାଇଥିବା କପଡ଼ାକୁ ଜୋରରେ କାଚିବା ଦ୍ୱାରା ଫାଟିଯାଇ ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେହିଭଳି
एठारे मध्य काहाकु काहाकु टिकिए ज्ञानर शिक्षा देवा द्वारा टुकुरा टुकुरा होई जाउछंती अर्थात छाड़ी चली जाउछंती। कौनसी कौनसी कपड़ा अर्थात आत्मा एभली मैला होई जाउछि जहाँकि सफा करिबा पाई बहुत समय लागुछि। सेठारे पुणी सेमानंकु छोट पद मिले थाए। बाबा धोबा मध्य अटंती। तुमे मध्य तांक सहित सहयोगी हेउछ। धोबा मानंक भितरे मध्य बड़ छोट अछंती। सेहीपरि एठारे तुम भितरे मध्य क्रम अनुसारे अछंती। धोबा जदि कपड़ा भल भाबरे सफा न कले तेबे कुहा जाए ये तो जेमिति बारिक भली काम करुछंती। आजिकाली कपड़ा सफा करिबा शिखी गलेनी। पूर्वरु गाँ मानंकरे तो बहुत मैला कपड़ा सफा हेउथिला। एही भली सफा करिबार पद्धति मध्य सबु विदेशी मानंक ठारु शिखिछंती। विदेशी लोक माने भारत को किछिटा इज्जत देउछंती। टंका पैसा रे सहाय्य मध्य करुछंती। जानिछंती एमाने अर्थात भारतवासी माने बहुत उच्च कुलर अटंती। एबे तळकु खसी जाइछंती। जेउ माने तळकु खसी जाई थांती सेमानंक उपरे दया आसी थाए ना। बाबा कहउछंती तुमको बहुत धनवान करिथिली। देख माया तुमर अवस्था कौन करि देछि। तुमे माने एबे जानुछ जे आमे विजयमालार दाना थिलु। पुणी 84 जन्म नेई एबे कौन होई गलुनी। एहा केते आश्चर्यर कथा ना। तुमे माने अन्य मानंकु बुझाई परिबो जे तुमे भारतवासी दिने स्वर्गवासी थिल। भारत स्वर्ग थिला। पुणी तळकु खसी खसी नर्कवासी मध्य हेबाकु लागिला। एबे बाबा कहउछंती पवित्र होई पुणी स्वर्गवासी हुआ। मनमना भव अर्थात निजको आत्मा भावी मोते मने पकाओ। शिव भगवान उवाच मामेकम याद करो अर्थात केवल मोते मने पकाओ। जोगर यात्रा द्वारा तुमर सबु पाप नष्ट होई जीव। शास्त्र रे लेखा होईछि श्रीकृष्ण निजर पाटराणी करिबा पाई कन्या मानंकु हरण करी आनिथिले। एबे तुमे सबु पाठ पढुछ सत्य जुगर पाटराणी हेबाकु जाउछ। किंतु एही सबु कथा को केही बुझी परिबे नाही। एबे बाबा आसी पिलामानंकु बुझाउछंती। बाबा कहउछंती मु कल्प कल्प तुमको बुझाइबा पई आसुछि। तेणु प्रथमे प्रमाण कर जे भगवान जणे अटंती। तापरे कुह गीतार भगवान किए। राजयोग किए शिखाइछंती। भगवान ही ब्रह्मांक द्वारा सत्य जुगर स्थापना करुछंती। तापरे विनाश पुणी पालना मध्य कराउछंती। एबे जेउ माने ब्राह्मण होइछंती सेही माने ही पुणी देवता हेबे। यही कथा मध्य सेमानंकर बुद्धि रे धारण हेबो। जेउ माने कल्प पूर्वर बुझिथिले सेकेंड बाय सेकेंड आजि पर्यंत जहा सबु घटी जाइछि सबु कथा बुझिबे। ड्रामा अनुसारे तुमको बहुत पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। ए कथा तो पिला माने जानुछंती जे एबे आमर सेही भली अवस्था होई नाही। सेथिपाई आउ किछि समय लागिबो। एबे जदि कर्मातीत अवस्था होई जिवो तेबे समस्ते नंबर 1 रे पास होई जिवे एवं पुणी युद्ध मध्य आरंभ होई जिवो। एबे तो परस्पर भितरे खिटपिट अर्थात झगड़ा लागी रहिबो। तुमे जानिछ जेउठी भी देख लड़ाई करिबा पाई प्रस्तुत हेउछंती। सबुआडे युद्धर प्रस्तुति चलिछि। तुमे जहा किछि दिव्य दृष्टि अर्थात साक्षात्कार द्वारा देखिथिलो ताहा पुणी यही आखिरे देखिब। तुमे माने जेउ विनाशर साक्षात्कार करिछ ताहा पुणी यही आखिरे देखिब। स्थापनार मध्य साक्षात्कार करिछ पुणी वास्तव रे राजत्व मध्य देखिब। तुम संतान मानंकु तो बहुत खुशी हेबा दरकार। एहा तो पुराना शरीर अटे। जोग द्वारा आत्मा पवित्र होई जिव। तापरे एही पुराना शरीर को छाड़िबा को पड़िबो। 84 जन्मर चक्र शेष हेबाकु जाउछि। तेणु निश्चित समस्तंकु नुआ शरीर मिलिबो। एहा मध्य बुझिबा पाई बहुत सहज कथा। तुमे माने अन्य मानंकु मध्य बुझाई परिबो। कलिजुग परे सत्यजुग निश्चित भावरे आसीबो। अनेक धर्मर विनाश निश्चित हेबो। पुणी आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना करिबा पाई बाबांकु आसीबाकु पड़िबो। एबे तुमे माने देवता हेबा पाई ब्राह्मण होइछ। अन्य केही होई परिबे नाही। तुमे जानिछ आमे शिव बाबांकर संतान होइछु। शिव बाबा आमको वर्षा देउछंती। शिव जयंती अर्थात भारत को वर्षा मिलिथिला। शिव बाबा एठाकू आसीथिले।
आसी कौन कले? इस्लामी बौद्धी आदि तो आसी निजर धर्म स्थापन कले। तेबे बाबा आसी कौन कले? निश्चित स्वर्गर स्थापना करिथिले। किपरि स्वर्गर स्थापना कले? किपरि स्थापना होई किपरि स्थापना करिथिले? बाबा कहउछन्ते निश्चित स्वर्गर स्थापना करिथिले। किपरि स्थापना करिथिले, किपरि स्थापना होई थाए से सबु तुमे माने एबे जानुछ। पुणी सत्य जुगरे ए सबु कथा भूली जीव। ए कथा मध्य जानुछ जे एबे आमे 21 जन्म पाई संपत्ति नहीं जाउछु। ए सबु ड्रामा रे निर्धार्य अछि। जदिओ सेठारे जानिबे जे ये पुत्र ये पुता, पुत्र को संपत्ति मध्य पितांक ठारु मिली थाए, किंतु ताहा वर्तमानर ही प्रारब्ध अटे। सच्चा रोजगार करी तुमे 21 जन्म पाई एबे संपत्ति नेउछ, 84 जन्म तो नेबाकु ही पड़िबो। सतो प्रधानरु पुणी सतो रजो तमो अवस्था को आसीबो। एही कथा को भल भावरे स्मरण करिले ही खुशी रे रही पारिबो। ए कथा बुझाइबा पई बहुत मेहनत करिबा को पड़ी थाए। जेतेबेले बुझी जाती सेतेबेले तांकु बहुत खुशी लागि थाए। जेउ पिलामाने भल भावरे बुझिछन्ति सेही माने पुणी अनेकंकु बुझाइबारे लागि पड़न्ते। कंटा मानंकु फूल करिबारे लागि पड़न्ति। एहा हेउछि बेहदर पाठपढ़ा। वर्षा मध्य बेहदर मिले थाए। पुणी एथिरे त्याग मध्य बेहदर दरकार। गृहस्थ व्यवहार रे रही सारा दुनियार त्याग करिबाकु हेबो। कारण तुमे जानिछ एही पुराणा दुनिया समाप्त हेबाकु जाउछि। एबे नुआ दुनिया को जिबाकु हेबो। सेथिपाई बाबा बेहदर सन्यास कराउछन्ते। सन्यासी मानंकर हेला हदर सन्यास एवं सेमानंकर हेला हठ जोग। वास्तव रे एथिरे हठ करिवार किछि कथा नाही। एहा तो पाठ पढ़ा अटे। एही पाठशाला रे मनुष्यरु देवता हेबा पाई पाठ पढ़िबाकु हेबो। शिव भगवान उवाच श्रीकृष्ण उवाच होई पारिबो नाही। श्रीकृष्ण केबे नुआ दुनिया तैयारी करि पारिबे नाही। तांकु स्वर्गीय पिता कुहाजिबो नाही, स्वर्गीय राजकुमार कुहाजिबो। तेबे बुझिबा एवं धारण करिबा पाई ए सबु केते मिठा मिठा कथा। तुम भितरे दैवी लक्षण मध्य रहिबा उचित। केबे भी शुणाशुणी कथा उपरे विश्वास करिबा उचित नुहे। व्यासंक द्वारा लेखा होइथिबा कथारे विश्वास करी करी समस्तंकर दुर्गति होई गला ना। जदि केही ज्ञान व्यतीत आउ किछि शुणाउछन्ति तेबे भाबिनिय जे ये मोर शत्रु, जे कि मोते दुर्गति को नहीं जाउछि। सेथिपाई केबे भी परमत उपरे विश्वास करिबा उचित नुहे। मनमत बा परमतरे चालिबा अर्थ निजर क्षति करिबा। बाबा बुझाई चलीछन्ति जे मिछ कथा कहिबा बाला तो बहुत अछन्ति, किंतु तुमको बाबांक ठारू ही शुणिबाकु हेबो। खराब कथा शुण नाही, खराब कथा देख नाही। बापदादा केवल ही आसिछन्ति मनुष्यरु देवता करिबा पाई, तेणु तांको श्रीमत अनुसारे चालिबा दरकार। अच्छा, मिठे मिठे शिखिला दे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंको नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांको ओम शांति, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 नमस्ते, ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर। यही ठारे ही बाबांक समान सुखर सागर प्रेमर सागर हेबार अछि। सर्व गुण को धारण करिबार अछि, काहाकु भी दुख देबार नाही। 2 नंबर। शुणाशुणी कथा उपरे केबे भी विश्वास करिबार नाही, परमतरे चालिबार नाही, खराब कथा देखिबार नाही, खराब कथा शुणिबार नाही। आजिर वरदान, मु पणियार बोझ को समाप्त करी प्रत्यक्ष फलर अनुभव करुथिबा बालक तथा मालिक भव। जेतेबेले कौनसी प्रकारर मुपणिया आसी थाए सेतेबेले मुंड उपर को बोझ आसी थाए, किंतु बाबा जदि तांको आडु प्रस्ताव देउछन्ति जे सबु बोझ मोते दे दियो, तुमे केवल नाच आउ उड़, पुणी एही सबु प्रश्न काहेकि उठुछि? सेवा किपरि हेबो, भाषण किपरि करिबु? तुमे केवल निजको निमित्त मने करी पावर हाउस सहित कनेक्शन जोड़ी
ତୁମେ କେବଳ ନିଜକୁ ନିମିତ୍ତ ମନେ କରି ପାୱାର ହାଉସ୍ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ଯୋଡ଼ି କରି ବସିପଡ଼। ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ। ତାହାହେଲେ ବାପଦାଦା ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସବୁକିଛି କରାଇଦେବେ। ନିଜକୁ ବାଳକ ତଥା ମାଲିକ ମନେ କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରୁହ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳର ଅନୁଭୂତି କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରିବା ସହିତ ଯଦି ଗୁଣଦାନ କରିବ ତେବେ ସଫଳତା ମିଳି ଚାଲିବ। ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରିବା ସହିତ ଯଦି ଗୁଣଦାନ କରିବ ତେବେ ସଫଳତା ମିଳି ଚାଲିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରି ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ। ଯେପରି ବି କଡ଼ା ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାକୁ ଖେଳ ମନେ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଡ଼ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହାଲକା ହୋଇଯିବ। କେତେକ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସାହସ ଥିବା କାରଣରୁ ଯଦି କୌଣସି କଥା ଆସିଗଲା ତେବେ କହିଥାନ୍ତି ହଁ କରିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା, କାରଣ ସାହସ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆତ୍ମାର ଭାଷା ଏଭଳି ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆତ୍ମାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମନ, ବଚନ, କର୍ମ ସବୁ କଥାରେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି। ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ କେବେ ବି ଶକ୍ତିହୀନ କରିଦେବା ଭଳି ଶବ୍ଦ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।